हेलो नमस्कार दोस्तों, हूँ छूँ तमारो आरके अने दोस्तों आज अमे जई रह्या छीए रायडो कापवा। अने दोस्तों बीजा दाहड़े आगळ जता रहेला छे अने मैं थोड़ोक लेट थी गेलो छुं एटले पाछळ छुं। तमने हवे केनलनो एक नजारो बतावुं। दोस्तों आ छे आपणी केनाल, जे नर्मदा केनालनो एक भाग छे। एनो सोरू समझो तो ये बराबर से तमे जोई सको छो दोस्तों। दोस्तों आ एक केनाल से जेनु खेतर में हमें पानी वारिया से बदा। अने दोस्तों तमने रस्ते दिखाता है दाहड़ी आगे जाई रह्या, मैं भी जाई रह्यो पण मैं थोड़ा पास रही रह्यो। दोस्तों आ बाजू थी पानी आवे से अने आ बाजू जाय से। हवे तमने डायरेक्ट खेतरनुं लोकेशन बतावीश। छुं खेतर में अने दोस्तों आ बाजू चालू कर दीधेलुं छे घा बाजरो कापवानो। ते हाँ दोस्तों रायडो रायडो दोस्तों आ बाजू बधा रायडो कापवानुं चालू कर दीधेलुं छे अने हाव थोड़ाक दाहड़िया बीजा बाकी छे ते केनाले आ बाजुथी आवे छे, केनाल बाजुथी अने अमे आवी गेला छे दोस्तों। अने आपणे आरकेनो एक डायलॉग संभळावी दम तमने के जे होय भायडा ते कापे रायडा। एटले दोस्तों आज आवी गेला छे बधा रायडो कापवा। आ बधा अहीं भायडा छे एटले बधा कापवा आवी गेला छे रायडा। तमे जोई शको छो। बीजुं लोकेशन तमने बतावीश मैं। भाईडी अने कापा आवी गेली छे रायडी एटले फटाफट कापे छे आपणे मीनाबेन छे। मीनाबेन અમે બધા એક એક ચાહડો લઈને બધા રાયડો કાપીએ છે એટલે ઉકેલ થોડો ખારો આવે છે ને બધા એક એક ચાહડામાં રહેવું પડે દોસ્તો, કારણ કે ભાગી જાય એની સંભાવના હોય। અને દોસ્તો અમે અડધું કાપી નાખેલું છે। આ બાજુ તમે જોઈ શકો છો, આ અડધું કપાઈ ગયેલું છે દોસ્તો અને આ બાજુ જો આ બધા કાપવાનું ચાલુ છે। અને પેલા બે છે ને ઠેઠ છેલ્લા દેખાય એકદમ ટાળિયા છે, હે હરોમી છે, એ બે હરોમી છે। અને દોસ્તો અમે આ લખોદું બધું કાપી નાખેલું છે, અડધો હજુ કાપે છે। મેં બધો પેલો ચાહડો ઉતરી ગયો એટલે વિડીયો બનાવી તમે એમ કરીને બનાવું છું દોસ્તો। રાયડો કાપતા કાપતા ઓંગરીનો ભોગ આપી દીધેલો છે આ આંબોડાવાળી બેન। जय जय चा माता मणि जय जय चा माता। तारा दर्शन करवा, तारा दर्शन करवा होटल मा जाता। ओम जय जय चा माता। जागो पीबे बेनो पेट मरे बरसे। ચાલો દોસ્તો ત્યાં આપણે અડધું કપાઈ ગયેલું છે અને હવે આ બસ થોડુંક બાકી છે। પણ દોસ્તો બપોર પછી ભારી જઉં છું કાપવા, અવાય તે આવશું અને નહીં અવાય તે દોસ્તો પછી કાલે મળશું।
આવજો, બાય બાય.